Hello, nilqawkom għal 5 program ta' Aħseb u wara. Dawna serje ta' podcast li qed jittellaw mill-MCYN u Kummissjoni Ġustizzja u Paċi biex niddiskutu temi minn tanim soċjali ta' Knisja. Jien Emma. Jiena Mark. Jiena minn Malta Kapitli Network u Mark minn Kummissjoni Ġustizzja u Paċi. U llum għandna wkoll lil Simon u Claire li magħna ħajiddiskutu it-tema tal-familja. Din hija t-tieni tema konkreta ngħidu hekk li qed niddiskutu sissa, għax qisu tlieta minnhom sissa kienu tkellimna fuq il-prinċipji, fuq il-missjoni, fuq id-diskors. Għamilna episod fuq l-ambjent ukoll li kien aktar konkret. U issa familja. Nibdew billi tgħidulna naqgħa dwarkom forsi? Jien Claire, ili miżewġa lil Simon 5 snin, għandna kif kellna l-anniversarju. Għandna żewġ tfal, Thomas u Daniel, il-kbir għandu 2.5 u żgħir għandu kif għala 1. Stamel Claire. Mela jien tabiba, nispeċjalizza fil-anzjani, però ili l-aħħar kważi 3 snin issa d-dar ma' tfal. So, full-time mommy bħalissa. Jiena Simon, ili miżewġ il-Claire. L-istess ammont ta' żmien? L-istess żmien. L-istess tfal. Għandna kif kont taf? Jiena lecturer l-MCAST, lecturer tal-media. Qabel kont naħdem mal-Knisja wkoll. X'kont tagħmel? Kont naħdem ma' mara li hemm wara. Media kien media. Media. Tajjeb, il-familja ovvjament nistgħu nitkellmu dwarha minn diversi punti di vista. Isu it-tagħlim soċjali tal-Knisja jgħidilna li il-bniedem huwa soċjali fih innifsu, ġifieri u hemm diversi modi ta' kif aħna nipparteċipaw fis-soċjetà. Wieħed mill-modi aħna ta' kif ngħixu l-vokazzjoni soċjali tagħna b'mod bażiku huwa fil-familja. Għalhekk isu l-familja, tema tal-familja tidħol ukoll fit-tagħlim soċjali tal-Knisja. Ma qabel ma nibdew nitkellmu fuq il-familja mhux b'mod astratt, imma b'mod konkret ħafna, ġifieri l-esperjenza tagħkom. Forsi tgħidulna wkoll il-background tagħkom anki tagħmlu x'parti minn xi komunità bħalissa u anke challenges li tgħixu fil-komunità, il-ħajja tal-komunità bħala familja. Jiena dejjem qisu kont parti minn komunità anzjana meta kont żgħira missier u ommi kienu f'komunità jisimha Christian Life Community, CLC, u dak iż-żmien konna niltaqgħu it-tfal bejnietna waqt li l-ġenituri kellhom il-meeting u ġast kienet ħaġa ta' nilagħbu flimkien, noħorġu flimkien, kbirna iktar. Imma dejjem kien hemm dak il-ħsieb li iltqajna hawnhekk minħabba Ġesu tipo għalkemm ġast qed nilagħbu l-logħob il-punt li qegħdin hawn flimkien u hija il-papa u l-mama hemm xi ħaġa li jridu jgħodu jitkellmu fuqha. Ħaġa misterjuża. Allura qisu dejjem kienet f'dik l-ambjent li kbirna, u anke meta kienu darba fis-sena jkollhom il-seminars jiltaqgħu il-grupp kollu nazzjonali ta' CLC. Again, għalina ġast konna nkunu mal-babysitters, niġrulaw il-hemm. But there was this idea of there's something else behind it, there's something deeper to why we're here. Ummat meta kont fis-sixth form jiena tħalt fis-CLC ukoll, u kelli l-komunità tiegħi ta' CLC. U bqajna nikbru flimkien u fil-fatt huma għadhom il-core group, il-core friends tiegħi. Imma żmien qisu meta rabbejt konfidenza fis-spiritwalità tiegħi bdejt bħala guide ukoll ta' grupp ta' żgħażagħ ta' CLC u vjaġġajt magħhom għal 7-8 snin. Però sfortunatament issa dis-sena wara li kelli t-tieni tifel kienet impossibbli li nkompli issa bdejt inħoss li s-sejħa tiegħi m'għadix li nkun guide għax prioritajiet tal-ħajja, sitwazzjonijiet tal-ħajja nbidlu. Li stajt nagħti eżatt issa mbagħad it-tfal kellhom bżonn, il-familja kellha bżonni u issa waqaft bħala guide imma
bħala grupp ta' CLC tiegħi għadna niltaqgħu b'mod differenti ħafna, qabel konna niltaqgħu kull ġimgħa nagħmlu satej flimkien, niddiskutu topics differenti tal-Knisja, nitolbu flimkien. Ta' żmien ħafna minna kulħadd miżżewweġ, ħafna minna bit-tfal, kulħadd bit-tfal żgħar, allura niltaqgħu darba fix-xahar meta jirnexxielna biex nagħmlu qudies. U l-quddies iktar nagħmlu niġru wara t-tfal nilagħbu magħhom u hekk milli nkun naf x'inhu għaddej fil-waqt il-quddies. Imma again il-kunċett huwa li ġejna hawnhekk biex nagħmlu ħin mal-mulej. Issa kif ħanagħmlu dak il-ħin, it changes according to the needs of the moment and the needs of the family in the moment. Imma we are there, tipo, that's how our community spiritual life is at the moment. From my end, Simon obviously had a bit of a different background. Background differenti, spirituali, bdejt komunità Karizmatika. That's the word. Karizmatika. Għamilt ħafna snin hemm. Xi ħaġa simili tal-kif qalet Claire, konna nagħmlu ħafna affarijiet differenti, kont involut fil-filming, involut l-emmulaw, imma dejjem qed niltaqgħu qed naħdmu b'din l-idea li hemm xi ħaġa oltre li qed nagħmlu dax-xogħol. Hemm element soċjali kbir ħafna fil-fatt kif beda Mark. Il-familja importanti, ma dak iż-żmien naħseb il-familja tiegħi kienet il-komunità. U ruoli differenti, bdejt parti mill-komunità ġenerali, mbagħad tidħol grupp u tidħol biċċa xogħol u mbagħad tibbiċċa leader ta' xi ħaġa, hemm element ta' growth fiha. Meta ltqajna ma' Claire, meta ltqajt ma' Claire u qisna bdejna l-ħajja tagħna flimkien, kellna mhux niddeċidu li ma ħanażlu, imma ridna xi ħaġa flimkien, ma ridniex li tibqa' ma' CSU jien nibqa' mal-karizmatiċi, ridna xi ħaġa ta' familja. Li nikbru fiha flimkien, mhux separatament. Li nikbru hija isa t-tema ta' żwieġ tagħna konna għażilniha bħala kelma, bħala tema. U għal ħafna raġunijiet qisni tlaqt ftit mill-karizmatiċi u naqgħat ma' CLC u kif qalet Claire qisu sens ta' komunità, sens ta' familja hemmhekk ukoll. Nassu ma xorta dek ħadda imma jisu elementi tal-spiritualità, spiritualitajiet huma differenti ħafna. Huma differenti, u naħseb anki Claire għandha ftit kienet hemm biċċiet. Ftit mill-spiritualità karizmatika li tħobb ukoll il-mod. Ġifieri ma naħseb fl-aħħar mill-aħħar l-istess isu l-istess lasta, jekk nistgħu niftehmu kif naslu mbagħad. U naħseb u jien tallimt ħafna wkoll mill-spiritualità għandna injazzjana. Ġifieri issa għandna jisna dil-hybrid ta' spiritualità flimkien ta' familja ta' aktar rikka sa' ċertu punt probabbilment. Thank you. Challenges probabbilment. U forsi jekk nista' nsit ukoll, isnu aħna ltqajna f'komunità oħra spirituali, f'sensa x'aħna ltqajna l-Università, chaplaincy. U chaplaincy kienet qisu tiġbor lil kulħadd, intix karizmatiku njazzjan ma nafx, any semmek nafu. No, ma tal-mużew, hekk ħafna Kienu jinġabru. Taż-żak, kienu hekk, kulħadd kien jinġabar hemm. U aħna hemmhekk intqajna. Huwa l-istorja tagħkom naħseb hija storja interessanti ħafna ta' kif spiritualitajiet flimkien jistgħu jiġu flimkien sa ċertu punt. Naħseb li importanti li kulħadd ikollu spiritualità x'qed ngħidu, ġifieri mod ta' kif inti tersaq lejn Alla, huwa stil ta' kif inti tersaq lejn Alla. Huwa ħafna stil, grazzja tal-Alla m'hux. Daqs kemm hawn nies hawn stil. Eżatt, m'hawnx stil wieħed. U fl-istess ħin naħseb meta nkunu ħbieb jew f'każ tagħkom f'relazzjoni ma' xi ħadd ta' spiritualità differenti, żgur hemm xi affarijiet li forsi qatt ma se nħossuna komdi kompletament, imma li nistgħu nitgħallmu minn xulxin. Ġifieri naħseb dik hija rikkezza li għandna bħala Knisja li diversità u fl-istess ħin ovvjament bl-istess objective. L-istess lasta, ekku, l-istess lasta. Hekk bħala familja, intom familja għadkom bżar sa ċertu punt, għadkom tkabru it-tfal. U bħala Knisja kultant forsi nidealizzaw fis-sens
bir-raġun ta' ġifieri l-familja kifet għandha tkun fiċ-ċentru tas-soċjetà, nirrepet anke tal-im soċjetà tal-Knisja jitkellem fuq ħafna modi ta' kif nipparteċipaw fis-soċjetà, imma il-familja għandha post speċjali. Fl-istess ħin il-ħajja fil-familja mhux dejjem faċli. Ġifieri mhux dejjem faċli meta nkunu tfal aħna, imma naħseb hemm jisu diffikultajiet li laqqas biss inkunu aware minnhom sakemm insiru ġenituri. Għax jiena nitkellem qed sakemm niżżewġu, ma probabbilment il-ħajja tinbidel verament. Meta Żwieġ bellet. Bellezza, get married, it's great. Meta jkollok it-tfal naħseb il-ħajja tinbidel kompletament. Forsi, I'm sure there are blessings, but also big challenges. Forsi, jekk issemmu one big blessing and one big challenge of your life right now. Qabel ma bdejna ta' programma aħna dnilkom isma' don't sugarcoat things, just be real. I mean, big blessing ta' tfal li tarhom. Tista' tiġbora it-tfal qed jikbru. Fil-ma sens. Jagħmlu ċertu affarijiet li ma tkunx qed tistenna jew li għadhom m'għamlux sa dak il-ħin, u mbagħad l-ewwel darba li ħares lejk u jgħidlek dak il-ħin. U innaf fejn jagħmlu xi ħaġa li juru li qed jifhmu ċertu emozzjonijiet li ma tkunx qed tistenna minn tifel żgħir. Jiġri hemm ħafna momenti, meta jkollna xi mument, pereżempju qabel ma ġejnaw l-estate lectures qabel ma ġejtaw tqajna l-arrusa tal-Mosta ġniew kilna xi ħaġa fuq biċċa mal-art. Hekk li tarhom qed jilagħbu flimkien. Jiġri it-tfal qed jikbru u jitgħallmu affarijiet mhux jitgħallmu jgħidu n-numru, ma jitgħallmu l-emozzjonijiet, jitgħallmu għana l-kbir, pereżempju jekk jikbi żgħir jinkwieta. Li tara tgħallem l-empatija, mhux se jispjegalek x'inhi, imma hemm ċertu empatija li tgħid l-aħħar darba konna qed naraw xi film ta' xi kartun ġbieħ ħares lejn karattru l-ewwel darba li der fuq l-iskrin u qal bad man. Għadu ma għamel xejn ħażin, imma b'ċertu mod induna li dal karattru ħażin, li turu ċertu intelligenza. Daw l-affarijiet iż-żgħar li tgħid hekk, qed taraħ jikber, qed taraħ jifforma, qed taraħ jibni relazzjonijiet ma' tfal oħra magħna bħala ġenituri. That's a big blessing only. You're on the front line. The big blessings are the small things. It's the small things. Seeing them become them, you know. It's quasi ovvja. The big blessing of having children is the children. Tinstema banali, ma fis-sens huma parti. They are the blessing. There's no mhux jinnaf jiġu tfal u benefiċċji oħra. They are one and the same. Taf kif? Ma nafx jekk Claire tiġi blessing qabel ma nitlu fil- Ejja Claire fidejk. Ma nafx jekk tixtieq blessing qabel ma nitlu fil-challenges. It's amazing. Jiena lija miraklu kbir kif mixej tiġi persuna oħra u li tara l-persuna tiżviluppa bil-karattru tiegħu stess, għax aħna two boys għandna nura dejjem tiegħu. Imma fis-sens jiena pereżempju l-kbir kont naħseb li l-karattru tiegħu huwa ħafna iżviluppa hekk għax aħna qisnu rabbejnih aħna because of what we imparted onto him. Imma mhux xejn minnu għax imbagħad meta ġien it-tieni wieħed u għamilna eżatt l-istess ħaġa. Baħar jaqsam fil-karattru hija xi ħaġa bellezza li tara li dan il-bniedem huwa hu għax and he teaches you almost. Li titgħallem ħafna minnhom it-tfal kif jaraw l-affarijiet iż-żgħar and they're still amazing and there's magic in everything u kollox wow, look mama, a tree, wow. Yes, it's a tree, wow, stop and look at it. Because you don't usually stop and look at it. Nitilfu jisu bizmin, nitilfu dik il-kapaċità aħna bħala adulti. AWE, ġifieri li niskantaw u napprezzaw l-affarijiet tal-ħajja.
il-challenge li zommilhom ukoll. Wow, three iju naf. Birds their bubble. Għaliex, tkun ġejlura minn ġurnat, wow, papa, bas, iwa. Dak il-bas għadu kif ħariġni, ġiviri, to match their enthusiasm then becomes part of the challenge as well. Le, challenges imma, I mean, challenge kbira l-insipjien, l-estin nitlu fit-challenges, l-identità tagħna individwali bħala adulti has to take not a back burner, tneħħija titfaħħa fil-friġ. It stops for a while. Issa naf li mhux kulħadd l-istess, u naħseb dik hija parti minn challenge ukoll li tara koppji li għadhom joħorġu, għadhom kif kelma tfal. Li aħna qatt marna xilna. I think like I have to state it point blank before any of the rest of the conversation is that there is no right way to parent. Jiġifieri how we do it is not good or bad, it's good for us. Jiġifieri whatever we say here is not passing judgment about any other way of doing things, fis-sense it's but it's one of the challenges. It's a challenge li tara daw jirnexxielhom jagħmlu hekk. L-ħar darba kellna konverzazzjoni fej ma nafx kif dik l-om għada kif għamlet masters, għax aħna mhux qegħdin f'dak l-istat. Allura bil-fors tikkumpara. U bis-social media llum kulħadd jitfahem, kulħadd jifhem, kulħadd jgħid sefirna, aħna għadha qatt ma sefirna ma mintu kellna tfal biex morna ristorant waħedna, qatt ma morna ristorant waħedna minn dak il-tfal, forsi darba, darbtej. F'3 snin. Għall-anniversarju, laqas. Ejja, morna għall-anniversarju. That was the second time. Morna satej war l-ofsinar, għas fil-għaxija. Imma allura dawn huma challenges li tgħid aħna nagħmlu xi ħaġa ħażina, aħna u bil-fors tikkumpara, għalkemm tgħid aħna ħanamlu li naħsbu li aħna li huwa tajjeb. U imma fl-istessin dak il-ħin li jien nkun adult fis-sens ta' jien naf ma rridx nidħol id-dar u nisma' ma nafx hekk nistax nsemmihom programm ta' tfal għaddej fuq television il-ħin kollu. Jekk npoġġu biex niklu nistgħu nitfu fuq television le għax inkella jibki, jekk ma jibki ma jkolx, jekk ma jkolx problema, allura bil-fors bil-kartun għaddej. X'deċiżjoni jitbaqali. Kważi tħoss li ħajtek huma jikkontrollaw. Eżatt, m'għandekx kontroll fuq ħajtek. Eżatt. Li affettwatni ħafna, għadni sal-lum aċċettajtix, għax ma aċċettajtix, tiġri. Imma f'sens għadni nħoss dik ir-rabja kull darba li ngħid jien naf ma nistgħux noħorġu llum għax tfal, ma nistgħux. Meta ħanerġa' nkun jien. Meta jgħidu that you really sacrifice your life. It's not just ma rridx nagħmilha tipo imma li fil-kastana li ġejġelna kienna tnej viċin ħafna ta' xulxin, jiġifieri meta jikbru tfal jista' tiġi iktar faċli nċa ċertu punt għax joqogħdu iktar man-nanniet jew tista' tagħmilhom iktar fittu. Jiġu challenges oħra. Eżatt, imma fis-sens ta' libertà ikollok ftit iktar libertà aktar ma jikbru u aħna jisimmu dik il-libertà qatt ma ġiet issa plus il-pandemic f'nofs il- Didn't help probably. No. This challenges on a sort of family level li m'għandniex ħina. Ovvjament jiġu challenges oħra f'sens finanzjarji, ma nafx hekk lex titkellem dwar id-deċiżjoni li tieqaf mix-xogħol pereżempju. Jiena dejjem xtaqt li jkolli familja u dejjem għedt li once li jkolli familja l-prijorità tkun il-familja. Però jien għamilt ħajti naħdem u nistinka biex nisviluppa li l-nifsi u għamilt sakrifiċi kbar biex professjonalment inkompli nisviluppa li l-nifsi. Mbagħad jista' ġew tfal għax rid jiena u deċidejna bejnietna waqaft mix-xogħol biex nkun nkun ma' tfal u għamilt sena mal-kbir, u mbagħad once li ġiet tieni wieħed ovvjament rid nagħmel sena miegħu wkoll. Imma bejnietom kull m'hemm 9 xhur, 9 xhur u rġajt tħalt xogħol għal 9 xhur, imma minħabba l-pandemic dak iż-żmien ma kienx hawn vaccines u hekk, u allura għamilt teleworking jiġifieri għalkemm kont qed naħdem issa xorta ma kontx mal-pazjent għax jiena dak hu tipo xogħol inħu gost għax inkun man-nies mhux wara telefon fim.
Mbagħad ovvjament għamilt is-sena mal-kbir u issa 4 ġimgħat oħra jkollha jrid nerġa' nibda. Kif qed tħossu l-idea li? Mixed feelings għax jisu ilu ħafna issa, ma eagerly. Għax jiena d-deċiżjoni tiegħi kienet and I have zero regrets u I would do it again, jiġifieri li nieqaf u nagħmel Mhux qed l-iżmien. nippjanaw li Li nieqaf u nagħmel l-iżmien ma' tfal għax il-fatt li I saw all their firsts myself is nothing takes that away because your child is only going to be young once. My work will always be there, ma in-nies li kienu tal-livell tiegħi meta jien waqaft issa spiċċaw it-training u taf kif jiena għadni le, so ħankun qiegħda ħafna lura komparat ma' minn baqa' għaddej. U ħatkun diffiċli għax li tieqaf tipprattika għal 3 snin, isek tistadda ftit terġa' tibda l-magna. That is a sacrifice, a challenge that had to be made, but I wouldn't have it any other way. And I think the other challenge that it brought that was anka finanzjarjament, fis-sens fej minn qabel konna paga ta' żewġ minn nies, issa paga waħda. ċerta trid tgħix il-ħajja li kont. Issa bżewġ it-tfal, eżatt, so trid you have to tighten the belt a bit more. Li taffettwa wkoll li ma tistax toħroġ, ma tistax kollox jisu jilinkja f'daqqa waħda din paga waħda. Il-paga tisservi għal 4 min nies issa. Anki jekk ridna u tfal jorqdu bellezza kullum kien. Xorta kważi tgħid nistgħu ma noħorġu. Ma parti mis-sagrifiċċju li kien id-deċiżjoni, mhux sagrifiċċju tipo ġew tfal fuq stop. Imma parti mid-deċiżjoni biex Claire tagħmel is-sena id-dar bħala full-time mama. And I can tell you, as in, it's not a holiday. I used to consider my job a very high-pressure job, but nothing compares to how difficult it is to be at home alone with children. So, but when I used to think before that a stay-at-home mom is a relatively easy job, I was far from being right, because it can be very socially isolating. It-tfal jridu ħafna minnek il-ħin kollu, għazin ma tista tagħmel xejn waħdek u f'muni xejn ma tista tagħmel waħdek. So, and doing it 24/7 għax ma tajtx jinnaf ix-xogħol li kollok xift ħażin tmur id-dar tistrieħ. Dik ma teżistix għax għadni sal-lum inqum 4 darbiet bil-lejl taf kif u l-għadha trid tkompli mhux ħadajt orajt daqshekk għajjejt baj. Meta konna ħanif, meta kienet għati għaf Claire, kellna deċiżjoni. Jien offrejtni għaf jien u tkompli taħdem int, imna ma waqafx jien. Ma naħsibx li kont inkampa, fil-fatt jien ngħidilha ma nafx kif tagħmel dak li tagħmel. Oh, you never know. Sometimes. No, I know. You know, okay, you know. I am very sure. Jien naħdem ħafna bil-loġika. Tifel żgħir il-kbir ċewes sentej u nofs ma jaħdemx bil-loġika. Jagħmel xi ħaġa tagħmilix, jerġa' jagħmilha, jibki għax għamilha. Qedlek tagħmilix. Inżemm nasal mbagħad biex kif għad naqbel imbagħad biex ninżel għal jiġifieri biex nagħmilha 24/7. Interessanti di tal-challenge fis-sessin ta' ġenituri li joqogħdu d-dar ma' tfal, naħseb ċerti nies irrealizzaw ġifieri anke waqt il-pandemija. Ġifieri anki statistika wrid li ħafna ommijiet li kienu qed jaħdmu kellhom jkomplu jaħdmu mid-dar. Eżatt. U jieħdu ħsieb it-tfal li kienu d-dar. U jgħinuhom bil-homework u jgħinuhom pratikament li kienet sitwazzjoni impossibbli. Plus li dawn ma tfal ikbar jiġifieri għandhom iktar demands bis-sens li trid tgħinhom bl-istudju bil-homework. Għalek mod ġifieri tnejn. Kollox għandu everything has its own żgħir għax żgħir, min ikun kbir għax għandu iktar għajnuna, bżonn ta' għajnuna konkreta fejn tidħol skola. U hemmhekk ħarġet ukoll li meta kien hemm it-tfal id-dar, ħafna drabi sfortunatament kienu l-ommijiet li kellhom ikomplu jaħdmu u jieħdu ħsieb it-tfal iktar. Ġifieri hemmhekk tidħol il-gender imbalance li kultant għadha preżenti f'ħajjitna. Ġifieri nieħu gost nisma' pereżempju, alright, inti qed li ma kontx kapaċi kieku tibqa' d-dar, imma d-deċiżjoni. Deċiżjoni kienet tagħha. Eżatt, intom qedtu kienet flimkien. Eżatt, lemma fisa offrejtilha li noqgħod id-dar u tkompli mix-xogħol. Mhux sforzani la inti l-mara trid tibqa' f'postok. Dak iż-żmien
ma nafx issa, ġifieri ma kienet taqla aktar minni, ma kienet tagħmel sens finanzjarjament ukoll li tibqa' taħdem jew jinqabel dar, ġifieri ma ħadtix for granted intlhom inta tibqa' d-dar. Kellna dik id-deċiżjoni li wieħed ma jħedux l-affarijiet for granted. U fl-istess ħin jienu nisma'kom titkellmu, ġifieri toħroġ ħafna din something has to give ngħidilha jiena, ġifieri kultant aħna ngħixu f'soċjetà forse qed niġġeneralizza bħal soltu ma bil-fors dawn tip ta' diskussjonijiet. Eżatt. Li jisu nagħtu impressjoni lil nafusna l-oħrajn that we can have the cake and eat it basically, that we can keep on living the life we used to live before and have kids, etc. Well, some people do it. Some people do it. But something has to give. So some people do it, kultant insaqsi. But what is giving? What is giving? Min barra aħna ma ndunawx what's giving, għax jekk huma baqgħu jagħmlu kollox eżatt l-istess. Tfal x'imkien qegħdin. Ma tfal x'imkien qegħdin. Jiġifieri daw qegħdin man-nanna, which is fine. U hemm ċertu sitwazzjonijiet which is where it's needed. But something is still being Ma something is giving. Aħna deċidejna li l-prijorità hija l-ħin tagħna ma' tfal. Ġifieri anki fis-sens jien naf jekk ħan niddeċiedi biex nagħmel xi part-time, għal jista' eżempju, fis-sajf, xi saħta ġi tibda xogħol fis-sajf nieqaf għax lecture hemm dak il-gap, dak il-bracket fejn nista' niddeċidi nista' nagħmel bil-ħin. Il-priorità kienet it-tfal u x'se jagħmlu huma fis-sajf jekk ħad tibda taħdem Claire, jiġri in-nanniet right, imma the priority is the family. Jekk il-priorità hija l-flus, ngħid it-tfal għand in-nanna summer school whatever, ħansib xi part-time u naħdmu. Imma again, aħna forsi qed nitkellmu minn forsi pożizzjoni ta' lussu fejn anke fil-pandemija qed ngħid aħna stajna nkomplet bil-paga tiegħi normali u Claire meta daħlet xogħol paga normali, jiġifieri għandna ma sax nitkellem għal min pereżempju jaħdem ġo ħanut fejn bil-fors nkella ma m'hemmx paga, jien anke fis-sajf naqla paga u għandi l-ħin. So there's this luxury to a certain extent. Ma nistgħux nitkellmu għal kulħadd imma. Like I said, there's no right way to parent, just what works for the family and for you and for your family. Jekk for your mental health għandek bżonn li toħroġ darbtej fil-ġimgħa għax inkella m'intix ħadd tkun hom tajba, then by all means. Oħroġ darbtej fil-ġimgħa. Naħseb l-importanti li these decisions are taken in function of clear priorities. Eżatt. Kultant il-riskju li jittieħdu deċiżjonijiet kważi management by crisis, ma issa għandna bżonn imma li qed tgħidu intom li you set the priorities. Fil-każ tagħkom intom qedtu il-ħin ma' tfal. U flimkien. Flimkien. Flimkien bħala familja. L-erba li aħna ġifieri. And the priority, but the circumstances can change and will change, even within the same family. Aħseb wara meta nqabblu ma' familja oħra. Imma that the priority remains there. And that helps in the process of decision taking. Għax jekk ma jkollokx priorità jew il-prioritajiet ikunu ta' taħt fuq. Ovvjament nafu l-goal x'inhu, issa kif naslu is part of the decision. Jekk nippruvaw minn naħa u ma wasalniex inbidlu naħa. Kultant ġifieri trial and error probably. Għax ħadd ma jagħmellek road map ċara, eċetera, ta' kif għandek tasal kif ittu intom. It-tfal ma jiġux with instructions. With instructions. Which is part of my frustrations. Għax kieku inti tixtieq. Jien nara l-ħajja bħala logħba fis-sens ta' everything has its rules, you work within those rules, you know you twist. Mux jitwist, taf daw regoli, you take this box, you take that box, taħsal, imma tfal, memx, ġivi jek il-lum moġbitu di, għada jek intilu, jaf jinfaqa jibki. Hemm dawk il-frustrazzjonijiet li u f'kull situazzjoni jek ġivi, ma nafu li aħna rridu nibqaw għataw kemm jista' jkun ħin flimkien. That is the goal. Imma ovvjament, kif għadna ġivi, there are priorities as well. Ġivi ma sawx ngħidu isma' ħanibqgħu tnejn id-dar biex nqattaw ħin mal-familja. There is a need as well. Kif għadna, kull need hija differenti ta' kull familja. Nitkellmu ħafna fis-soċjetà u anki bħala knisja fuq work-life balance. Once again, this is a very important concept and it's very important to keep in mind. It's not so easy then to work out exactly what it means. Għax kif qed tgħidu intom għalhekk xtaqna qed nieħdu gost bil-konverzazzjoni għax hija konkreta ħafna, ġifieri you have to take into consideration the careers of each and every one of you. Ġifieri at certain point pressures finanzjari, ġifieri li huma reali, qed noqogħdu nitkellmu fl-arja. Il-bżonnijiet ta' tfal ever changing.
x'tip ta' xogħol wieħed ikun qed jagħmel. Għax ikun hemm karrieri fejn iktar faċli li tieqaf jew nkella li taħdem id-dar. Oħrajn li impossibbli jew iktar diffiċli. So the work-life balance, once again, unfortunately, doesn't come with a rule book, etc., but it has to be worked out. U hemmhekk nintroduċi naħseb il-kunċett ta' healthy tension. There is always, I think, in every family, in every decision we take, a healthy tension between, kif qed ngħidu, il-karriera u l-ħin ma' tfal, il-personal space and doing things together. Naħseb il-problema meta m'hemmx dit-tensjoni. Għax jekk m'hemmx dit-tensjoni qisu M'hemmx deċiżjoni. m'hemmx deċiżjoni u inti ddeċidejt li jiena il-karriera hija assoluta, qed nieħu eżempju. So there's no tension. Really, funny enough, when there is this tension. Sinjal li qed tipprova ssib dak il-bilanċ. Eżatt. Interessanti. I think that Ġiet nippruvaw. Għax it-tension hemm. It's an interesting way. U naħseb Claire tista' titkellem ħafna aktar minni għax jien tgħidli nera lik li toħroġ għax-xogħol. Nera lik toħroġ mid-dar, tidħol ġol karozza waħdek, tista' suq mingħajr ma tkanta. Old McDonald's. Old McDonald's. Tmur ix-xogħol, titaqa' mal-adulti. I have an adult life. I don't have an adult home life forsi. Imma kif qalet Claire 24/7 dejjem ma tfal, naħseb. And I feel super blessed for it. But obviously, with the blessings come the challenges. Yes. Ġifieri, mhux kollox waqt żgħar ma laqqas kollox dlam, fimt? Imma kif qed sewwa inti xi kultant minn barra tara kollox ta' familji oħrajn kollox perfett, dejjem kuntenti, dejjem jagħmlu li jrid, but then you think imma jien qed nagħmel xi ħaġa ħażina. Imma naħseb meta tiltaqa' ma' ċertu familji oħrajn li huma lesti jkunu onesti fil-veriment kif inhi l-ħajja. Di xi ħaġa semmejna fl-ewwel programm tas social media, semmejniha fil-kontest ta' polarization of discourse and imma nistgħu naħseb napplikaw għal dir-realtà li kultant naħseb is-social media la ma trid toħloq pressures fuqna tipproġetta ħajja li mhijiex reali. Kultant laqas hija social media, anka just. Le, ma fis-sens. Jekk nasbu aħna ritratti. Meta nieħdu gost. Mhux fin minnhom li kulħadd So min jara lilkom. Min jara lilkom jaħseb l-istess probabbilment jgħidu daw. Ħankun ċari minn qed jismana. Hemm it-tensjoni. No, but it's like, I think that's another kind of tension, right? We tend to share the blessings, no? So when Daniel did his first steps, I got a video of it and I could rejoice in that moment. But I've received less videos of Daniel crying than Daniel doing something cute. While Daniel's crying. Exactly. Because you can't film while Daniel's crying. So there's also an element of kind of training ourselves to realize that people can post certain things and share certain things when they can. When they can. But what I've been realizing more and more is li, okay, so dejjem kont naf li social media biċċa żgħira mir-realtà. Imma meta tiltaqa' ma' nies oħrajn which in which u xorta qisha there's this bed of roses. Tibda tgħid imma ma doffi. Aħna biss tipo li ġennuna tfal xi kultant jew aħna biss li ma nsibux ħin għal xulxin jew aħna biss li. Ma tissib dak eżatt, jiġifieri mbagħad meta ssib koppji lesti li jkunu onesti. U hemmhekk tuħorruh. Li xi ħadd jgħidlek jien naf kemm koppja dal-aħħar qaltilna bażikament isna żewġ ġieħbieb ngħixu flimkien. Sir naħba tfal ngħidu rajt mhux aħna. Rajt mhux aħna biss, mhux qed nieħdu gost bid-dispeċi tagħhom, ma laqas mux għax jisna ħbib bis, imma because of, naf, per eżempju, ħaġa sempliċi, Daniel ma joqgħodx ħlif bejnietna. Ġifieri, eżen, good night, sir. As good night, ix ikun jiex. Ma ħadd ma jitkellem dwarhom dawn l-affarijiet, unless you're intimate bis-CLC nitkellem. Il-mistoqsija tiegħi għalfejn taħsbu li n-nies this is my theory, forsi fih dan il-Knisja u in church circles.
maybe it's even more difficult. Why do people find it so difficult to be real about these things? Please note, ġifiri, qed impinġu stampa ta' familja, mhux negattiva hawnhekk, reali. We love our family, we love each other, but I think we're just being open about the real challenges, because it's more frustrating when people say that everything is fine and then you feel like mela mod aħna. But why do you think people find it so difficult? I want to challenge the same. I don't know if people find it difficult, fi sens jekk tiltaqa' grupp riġiel, kull ħadd jitkellem kif m'għandix ċans mal-mara, x'ħabba tfal u ġennuni, naħseb in-nisa l-istess, fi sens meta jiltaqgħu grupp nisa. Maybe it's towards like the general public fis-sens. Fuq Facebook hemm ħafna nies. Facebook per eżempju, ġifi on social media, hemm ħafna nies li x'indaħlu l-problemi li qed insib jien. Niltaqa' miegħek għax nafek ħanejda, jekk niltaqa' ma' sħabi tax-xogħol forsi ħanejda. As it within the close circle, jekk niltaqa' ma' sħabi ħanejda, ma jekk ma mhux semmur fuq palk quddiem nies li ma nafx u ngħid isma' għandi daw il-problemi d-dar. U social media isa hekk, isa qed tgħid lil kull min jaf jasal fuq il-page tiegħek daw il-problemi. Għax, ħankun onesti, naħseb daw il-koppji li ipinġu l-stampa perfetta anki wiċċ in bwiċċ, m'hemmx ħafna. Le? I don't think we agree with that point. Ujja, ma fis-sens. I think sometimes people paint a prettier picture than what reality is, because as in either ma nafx, as in possibly as ma tiġġieled ma ħadd, as in. I think it's probably there might be a fear of vulnerability, of weakness, of being seen as wanting to be seen as perfect. Of being seen, the fear of being seen as a failure, probably meant, but which then creates more pressure on the failures. Or normal people, because always inverted commas. Jiena dejjem ngħidu l-Simon il-ħaġa li konvinċitni li ngħid nieħu l-pass li iva rrid nagħmel ħajti miegħek, il-mod li nargumentaw. Mhux il-mod kif ninħabbu, il-mod li nargumentaw għax naf li nħobbu, that's fine, that's easy, you know. But the arguing, that's where, but I like how we argue, għax just naqla mill-istonku, jaqla mill-istonku, but we respect each other's, you know, and then we meet in the middle and we make up, but we work through it. But I would never say that I don't argue with Simon, because of course I argue with Simon. Inna 30-40 minutes hawnhekk u diġà ma tension sinjal kif għattinki li It's a good sign. But otherwise I wouldn't be my true me with him. Ovvjament qed naħbi xi ħaġa hekk m'iniex qed nisfru. Ħajjitna flimkien tibda taħbi minn issa għadna 5 snin naħseb wara. Can I be a little annoying? Actually, you were going to say something. The hiding, I don't know. I was going to say something, I'm not sure. Ma forsi l-irġiel jaħbu iktar. But this is I think it's a general thing, and I think it's changing slowly, so I don't want to generalize. Ma naħseb ġenerazzjonijiet tagħna ishom bdejna niksru dik l-idea li l-irġiel jridu jaħbu l-emozzjonijiet u dak. Boys don't cry. Ma fis-sens no, I've cried. Boys don't cry. Aħna tliet irġiel id-dar, tliet subien id-dar u kollha nifku So, ma forsi dik tiġi wkoll, jiġifieri forsi aħna ma niltaqgħux ma daw l-istejjer daqskemm forsi tiltaqa' magħhom le, u hemm għax forsi naħbu iktar. Jew jekk niltaqgħu mhux se nqogħdu nitkellmu fuq il-problemi tad-dar, imma niċċajtaw, we meet socially to talk about football, racing, and forget about the problems at home. Tipo, as opposed to forsi n-nisa li forsi jħobbu jiltaqgħu u jitkellmu and vent. I think there's a difference there as well. No, I meet to vent. You were going to be annoying. I was going to be annoying, yes. I was going to ask. You cannot answer this question and we can cut this question out. But meta staqsejtkom biex tiġu fuq tal-programm, ir-risposta tagħkom kienet jekk qed tfittxu familja perfetta tażlux lilna. So, il-mistoqsija tiegħi hi allura x'inhi familja perfetta? I think non-existent. But I think in the sense... Or like, what were you thinking when you said that? No, because this is a Catholic program, so we are definitely, we love God,
we built our marriage on the foundations on the fact that we both love God and we want to continue loving God together, and we want to have kids who can raise it with God in the midst of us, but Meta saqsejtna konna naqqas tħallna qudies minn wara l-pandemija. Eżatt. Per eżempju, Since the pandemic when the pandemic started, we started obviously the church closed, so we started watching Mass at home, which was great for us because even before that, Thomas was 6 months old when the pandemic started, il-kbir kellu 6 xhur. And even then, we're barely going to Mass, għax ma toffi biex toħroġ mid-dar. Il-napi tinfaq abuma qabel ma toħroġ mid-dar, trid tippakja kollox. Tmur qudies ma tisma' xejn għax il-baby wears ikbik il-ħin kollu just walking up and down. Today, you don't hear anything. It's a hassle to go out. He's crying all the time and screaming, and you're not hearing anything. And I used to think like it's useless, eh? As in, I stay at home. Sakemm jorqod nixellu fuq YouTube, thank you Sarah. A friend of mine used to post like il-ħsieb tal-qari tal-ħadd kull nhar ta' ħadd. So I used to read that and think about it like that. And once I sent him a message and I told him thank you for sending them because it's like the only input I have on a Sunday. And that's it. Then when the pandemic struck, great, I can actually listen to Mass now. So then we started listening to Mass on TV, imma anka listening to Mass. Konna nistennu jew li jorqdu biex narawh. Tipo naraw fil-11 nofs ta' bil-lejl, jew tipo sajm bidel il-napi, sajm ġiblu l-ħalim, tipo, so it was mux bil-qeda nisimgħu per self. And then when things started getting back to normal, pandemic-wise, it took a bit longer to... Għaxħaħat ansjus. So issa li bdejna morru l-qoddis, so even that, you know, tipo, emmin baqa sejjer u... Kif fetħet il-knisja ommi kienet hemm, jiġri. Waħna ma, jiġri, u għalek meta saqni jisma, okay, Christian family, but we... And to be honest, sometimes Simon goes, dan il-mulej li nemmenu fil. Meta ta' l-loġika ta' tifel. There are moments where... But that is a real relationship. As in, again, I like to see the foundations of a relationship on how honest you can be. If you can't be angry at somebody, including at God, then you're not being real with your relationship. U vera naħseb li ġivi anke meta tidħol fuq di l-Papa Franġisku naħseb qed jipprova jbiddel il-mentalità. Ġifieri kien hemm episodi fejn kien hemm nisa breastfeeding waqt il-qudies tiegħu u kien hemm min jipprova iwaqqafhom. I couldn't not U għalilhom speċi għalfejn twaqfuhom. Speċi, jew babies jibku waqt xi magħmudija l-istess ħalluhom jibku. Imma għandna din l-idea qisu li tmur qudies u tkun hemm skit perfett u jekk xi ħadd xi tifel jew jgħajja teġ speċi kif qed inti l-ommijiet u l-ġenituri in ġenerali jħossuhom ashamed kważi. Mhux ashamed, imma qed tittellef. Jekk inti ddeċidejt ma jkollokx tfal għax ma tħobbx il-qrid u tmur qudies biex tkollok ftit paċi. U ġejt jien bit-tifel werża. Imma x'aħna ngħidu. Tidħol il-komunità. Imma x'aħna ngħidu qisu li mmorru quddiem Alla is a sanitized version of our lives. And also expecting a sanitized version fis-sens li jekk ħatiġu bit-tfal qudies, jiena ħan pretendi ovvjament ikun sabiħ li waqt li hemm il-pritka qed nisma' l-pritka, imma fl-istessin qegħdin hemmhekk bħala komunità ma jistax ikun li jekk jiena ġejt as I am, intkom sew tiġu as you are. As you are includes 2 kids. And I think there again is a tension, no, of like not stealing other people's peace, but also recognizing that you need to be there. To be there. Because otherwise you're excluding, and not just people, you're excluding a big chunk of reality. That's my point. To be real means also sometimes sharing the difficulties and not hide behind perfect whatever. Di tottu kolla l-Knisja. Ġifieri u l-preżenza tagħna f'dik li hija l-appuntament ħanejtek importanti, mhux l-uniku ma tal-qudies. Imma tension importanti ġifieri, alright, hija hemm bit-tifel jekk it-tifel irid bowl cereal biex joqgħod kwiet. Nistenna li ħadd ma ħajskada bija x'qed intieħel b'sirtu inter bil-mod. Piknik, literalment il-bank tagħna piknik isir għax kulħadd jiekol jixrob, kulħadd it-tfal jieklu jixrob. Imma xi kultant jekk it-tifel jgħidlek ħaħu waħda mhux se ngħidlu le għax inkella jinfaq jibki. So there's this
Jiġri nistenna li nis mhux se jitkażaw, that being said, mhux se ħalli t-tifel joqgħod jiġri l-emulaw. So there has to be this tension of isma' qegħdin knisja inti tista' toqgħod hawn, imma jekk titilgħab bil-kwiet that's fine. Interessanti imma minn fejn ġiet din l-idea li jekk nitlu l-knisja. It's very somber. Ekku, għax iktar l-Vanġelu, jiġifieri meetings li kien jagħmel Ġesu ma nimmaġinax li. Ma forsi kif naqraw l-istorja, jiġri anki jien naf xi kultant naqra stejja tal-Bibja ngħid jien noħodha b'mod sarkastiku. Imma aħna kif naqrawha kollu kif jitkellem Ġesu tipo. Solenni tipo. No, I think he's being sarcastic at this point. U kien jagħmel picnics kbar. 5,000 persuna, it's quite a picnic. Jiġifieri. Ekku, jien xi ftit naħseb lejn l-aħħar għax ħafna xi tgħid, imma aħna f'dal-programm qed nitkellmu fuq valuri bħal pereżempju rispett tal-ambjent, il-valur tas-solidarjetà u biex jiena ġifieri mal-Knisja ovvjament temmen ħafna li daw il-valuri nistgħu nagħmluhom, nagħmlu podcast bħal da, eċetera, ma fil-fatt l-ewwel post li nagħmluhom huma fil-familja. Issa intom żgur li rċevejtuhom il-komunitajiet mill-familji tagħkom daw il-valuri, imma naħseb kważi bla ma tridu qed tippruvaw tgħadduhom lit-tfal tagħkom. Jiġifieri qabel anki semmejna sense of awe li għandhom it-tfal għan-natura pereżempju li tgħid kieku aħna l-adulti għandna din l-istess sense of awe u rispett probabbilment nieħdu ħsieb iktar, probabbilment. Żgur li nieħdu ħsieb kieku iktar l-ambjent. Għax it-tfal jaraw naf snejl jew xi ħaġa jisu. Mentri aħna jisu nitilfuha u n-natura nibdew nirrelazzjonaw magħha b'mod qisu nużawha jew neħduha for granted, etc. Semmejtu l-kwistjoni kif the siblings take care of each other. Ma nafx kif tarawha di qisu tal-valuri, kif għadhom żgħar ħafna tfal tagħkom ovvjament, but how do you... Għadhom żgħar. But they catch on very fast. Like last time I stepped on an ant last time. Kienet ħadd iħras u Traġedja. Mama, you don't step on the ant. Kif għadna ġbir li tara l-kbir jħossib iż-żgħir. Fis-sessin nibda ngħid imma aħna bil-forsi qed nieħdu ħsieb liż-żgħir, jiġifieri għax qed jitgħallem mhux qed jarana jew karattru tiegħu. I mean, probably a bit of both. A bit of both, imma fl-istessin meta jiġri xi ħaġa hekk ninkwieta u nibda noqgħod attent, jew nipprova noqgħod attent tal-affarijiet negattivi li forsi jista' jieħu minn għandna wkoll li forsi xi kultant ninsowhom jew nippruvaw ngħidu le sakemm jitkellma u mbagħad tgħid semani. Jiġifieri naħseb nippruvaw nagħmluhom bl-eżempju kemm nistgħu, imma hemm lezzjonijiet li tgħid isma' npoġġi bil-qiegħda nkellmu dwar hekk. U naħseb illum forsi bid-distrazzjonijiet programm ta' tfal taqbad tixeb dejjem taħassib xi ħaġa. Iżommhom kwieti faċli. Faċli ssib xi ħaġa biex tipprova żommhom kwieti u l-ħin li tpoġġi bil-qiegħda u tgħid isma' ħanipprova nitkellmu fuq hekk illum. Ħanipprova nuru kif importanti li tuħsib il-ħuk. Xi kultant hija ħasil żejda u ħin żejjed u ħin tagħmel dak l-effort li tgħidu jista' nsib programm dwar l-ħaġa. Imma li jitgħallimha minn għandek naħseb tgħin u naħseb Claire iktar minni tagħmilha ħafna ma' tfal. U nemmen li jitgħallmu minn hekk li l-mama qalt li importanti ma nafdux ma noqgħodux in-nebel. But you have to be intentional about it. U l-mama qalt li mhux għax rajt fuq it-television. Tara ħafna affarijiet fuq. Eżatt, tara ħafna affarijiet li sens klipi tiru. Clearly there isn't always reality, ma qalt li l-mama hekk. U xi kultant li tfal jiftakru affarijiet jien għatta. If you say so. But they do absorb a lot. They absorb a lot. And they surprise you a lot. Per eżempju, aħna qabel ma norqdu dejjem ngħidu l-prayer, and what ngħidlu, do you want to pray for someone today? And he decides who is going to pray for. Soltu litanija, nanna, kutini. L-aħħar darba qal li, I want to pray for children who are hungry.
okay, where did that come from? Yeah. Good, so I think I don't Program ta' understand. tfal ma kienx hemm żgur. Eżatt. Jiġri xi ħaġa li għadna jew xi ħaġa li diskutejna bejnietna jew xi ħaġa li ħarġet minn. Imma x'imkien ħarġet minna bil-fors. U it-tfal jassorbu jkunu qed jisimgħu. Jiġifieri, I think there is that need to a decision. A need to decide to impart values. Yes. Echo, it's the first school for it can obviously go many directions, exactly. But tfal jassorbu bil-eżempju kif qed intu bil-kliem, but di tal-intentionality għax kultant ngħidu hija Se jitgħallem. jitgħallmu, u vera jitgħallmu. But sometimes you just go with the momentum, with the flow, or with just ċerti valuri u ċerti lezzjonijiet forsi jkollhom inqas impatt ħanejtek. Jiena per eżempju, nipprova nagħmlu fuq Ġesu, so it's easy, like when there are the feast, Christmas, Easter, it's easy because everything's happening around you, so. Tgħid l-istorja. Tuħodhom jaraw jinna Il-mejda tal-apostoli. Bil-visual aids. Eżatt. Nagħlem il-medja. Tajjeb ħafna li jkun hemm affarijiet ta' tfal, għax pereżempju naf l-istorja tal-Lejt hija makabra ħafna tfal, inti x'ħadd ma rridx nurih lil Ġesu fuq il-pilastru mimli dem jisawtuh, because for a 2-year-old it's very traumatic. Ma pereżempju kien hemm lokalità għamlithom bidwal il-Stations of the Cross ma bidwal, kienet xi ħaġa sabiħa jistgħu dwal tal-miliet, ma stajt ngħidu l-istorja. Ma mbagħad ċertu challenges jiġu wkoll għax bħalissa naqraw il-Bibbja flimkien. L-istorja ta' David. Bibbja tfal tajjeb. David and Goliath. Ekku. Tipo da tifel qabad ġebla, jiena ħin kollu don't throw. Da tefa' ġebla u bat qatalu rasu. U ħareġ saħiru. U ħareġ saħiru. Oh my God, to tell him the story. Oh, ġbitu? Mama of David and Goliath. No, I don't like that. I never thought of that. The Bible's So full what of. happened there? The Bible's full of these stories. Ta' Ġonna u l-balena. So mama, whales swallow people. No. And they stay in their tummies. Nope. Joħorġu challenges oħra. While you're trying to impart the Meta values. jibdew il-fażi ta' but Questioning. why, eżatt, But why Ekku, everything ekku. is but why bħalissa, so certain things. You have to censor a bit of it. Tejt insomma di iktar tard. We'll tackle this David later. u Goliath jina biddilta l-istorja, issa ma tix l-istess storja. L-importanti li ħorġ il-valur. Eżatt. X'inhu l-valur? We're not going to go into it. Ma xi kultant taqra storja tal-Bibja u tgħid. Qed tagħmel bħal 2-year-old, but why? Imma anki nibda ngħid ma x'inhu l-valur ta' din l-istorja li and it's in a child's book, f'sens kieku jinna finu inta qed niddiskutu teoloġija u qed nidħlu fiha ma fijiex. Imma f'sens hemm għalfejn daħlu din l-istorja. I mean, Noah's easy, look, they were bad, they got punished, the rainbow tlaqna, so be good. Imma, ċertu meta jitlu valuri ċertu stejjer, some of them are a bit complicated. Anki għalina, ħseb wara 2-year-old who's still figuring. Speaking of the Bible, jisu f'dal journey, f'dil avventura ek tal-ħajja familjari, kien hemm hekk xi ma nafx frażi, storja li ma nafx jekk sibta ta' konstelazzjoni ta' jisu ma nafx. Kien hemm xi ħaġa? Aħna kellna l-vantaġġ meta konna niżżewġu konna niltaqgħu ma' Father Michael Buġejja qabel. Kien ħajżżewġna u l-proċess li jiżwieġ kien personali u għamilnieh personali u saqsina hu biex nażlu l-qari. Which I'm sure other people do, taġi, mux qed ngħidlu xi speċjali. Ukoll. U l-qari li għażilna hija dik li ridna bħala l-lasta, il-gowl ta' żwieġ tagħna. U għażilna il-passaġġ fejn Ġesu għażil l-72 u bagħthom 2-2. 2-2 ħudu xejn magħkom, ħa nibgħatkom bħal ħrief qalb il-pub. To work on my harvest. Eżatt. So it was
we are going out into the world, which, let's face it, is not exactly welcoming to our values sometimes, to try and help his harvest in whatever way that without a purse, sandals or a bag. So, naħseb dik minn dejjem kienet il-dak tagħna, jiġri aħna m'għandna xejn, ħanoħorġu nippruvaw naħdmu kemm dak. Nafu li mhix tkun faċli, imma nkomplu triq flimkien. Kif iddiskrivejtu matul din aħħar sija, imma fis-sessin ekku tkomplu. Life is beautiful with a family, don't get Yes, me wrong. mhux Is-sibna ġalemula, jaqtaw qalbhom. Laqqa xejn, imma ġast ġidna nuru. Bħala familja. Li niddiskutu l-affarijiet li jistu mhux dejjem jiġru fil-wiċċ, imma dik naħseb kienet il-passaġġ bħala familja u bħala koppja, insomma. U għada tejn. Għada tejna. Meta għattuna li biex niġuwaw u saqsituna isma ħasbu ftit passaġġ u konna niddiskutu fil-karozza għattila jien xi kultant naħseb il-passaġġ li l-iktar nħoss bħalissa hija ta' Ġesu li qiegħed fid-dajsa meta hemm il-maltemp. U jien qed nħoss tipa U minn hemm. U minn hemm għandna naqa' problema, jiġri xi kultant naħseb I think that is the strongest emotion jien personali inħoss bħalissa. Imma xorta meta npoġġi ma' Claire, meta nħares lejn il-familja, meta nara fejn il-familja sejra, qed nimxu tnejn bħalissa forsi qegħdin area hemm ħafna l-pup, m'hemmx ħafna l-aċ. Imma it's naħseb imorru flimkien. On a funnier note, jien qed naħseb li nirrelata bħaha bħalissa hija iktar faċli għal-ġemel li għaddi minn lill-labra milli biex tidħol fil-bib tal-sema. Għalli ma dak għalli ma l-għani biex jidħol fil-sema. Għani bħalissa maħniċ. Ġifiri ħaditlu. Ġifiri tħalla, problem. Ġifiri wrong phrase. Imma di baqat maħna dejjem li jisu minn bidu konna nafu li miex ħatkun faċli u għazin li taħdem fl-alqa tal-mulej. Fl-eb kull alqa mux ħatkun faċli, ġili xita fil-li wis xemx, ġili ma jikrux il-pjanti, ġili kollok ħafna. Dik tuħsiba minn zgur. Interessanti di tal-frustrazzjonijiet, anke fil-program ta' qabel da, kon nitkellmu għan nies li jisu li ħadmu fil-qasam soċjali. Mod differenti, ovvjament, anki jemmek, ġifiri kultant ħossok li qed taħdem forsi għal xejn frustrazzjonijiet ma' ħafna nies, eċetera. Il-frustrazzjonijiet jew is-salib biex nużaw dak li jitkellem fuq Kristu jeżisti f'kull qasam. Kull qasam, ovvjament, x'nagħmlu bih, kif naffrontawh, l-fatt li f'dil istorja li semmejtu intom, fatt li qegħdin tnejn. Tgħid ħafna, ġifieri ovvjament fil-każ ta' koppja miż-żewġa tifhimha b'mod, imma anke min mhux miż-żewġ il-fatt li aħna qegħdin komunità. Ġifieri tipprova taffronta l-mewġ jew l-pub waħdek u nagħmluha tal-heroes ma nasibx li taħdem jien. Spiċċa bħal Ġona. Bħal Ġona, eżatt, bħal Ġona. Naħseb wasalna biex nagħlqu. Ekku, grazzi ħafna. Ħafna. Tas-sinċerità u for being real, vera, napprezzaw ħafna. From the heart, Vera, thank you. Thank you for inviting us. Thank you, Mark. Thank you, Emma. We'll see you next time. Ekku, u nitolbu li tkomplu f'dan il-vjaġġ. Ekku. F'dan il-vjaġġ sabiħ u fl-istess ħin mhux dejjem faċli. Mal-familji kollha. Ekku. Grazzi. Proset tal-programm. Tistgħu taqtaw jew